Samtang dinhi sa Sugbo, si kanhi Gobernador Gwen Garcia nang himakak man oy. Niingon ang mga tao nga malagmit nga kana si Gwen part owner na sa QM. Dunay mga politiko nga dupag yun ni QM. Pero si Gwen mahigala niingon dili sila kaila ni QM. Wa say kalambigitan sa mga diskaya, pero ang iyang pirma mahigala iyang gi-award mahigala tong bulk water project dito sa Alegria o sa Moalboal. Mauna mga higala iyang gi-award ngadto sa St. Gerard Construction. Bisan ang St. Gerard mahigala naagi kini og ka blacklisted apan maoy gi-award ni Gwen. Karon nga nangabulyaso na matunyawa sa kailas diskaya, labaw pagwa sa kaila sa QM Builders. Diba kanhi Governor Gwen nga kining QM Builders taga Dumanhog man eh. Unya kining Dumanhog may gilahom o the governors maghana. Garbo pa kay mahigalas Gwen dito gyud ang rally ni BBM. Sa asan taga Dumanhog, asan taga Dumanhog. Good morning mga higala sa mga taga Dumanhog. Ako mahigala nagkasabot ko sa mga taga Dumanhog nga mga tarong ni mga tao diha. Ha? Igamit lang sila dito lang mga higala ang rally ni BBM. Ha? Unya kana askirante taga Dumanhog man. Unya snoy pabling taga Dumanhog man. Igwen taga Dumanhog iya maganing garbo mahigala nga home of the governors ang Dumanhog. Nga taga diha mahigala native of Dumanhog si Alan Kirante. Karon nga nangabulyaso na isa wa sa kaila.